Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are going to discuss adverbial clause. Okay, guys, I hope you pay Today, attention carefully to this we are going material. to discuss noun I will clause. give some exercise Noun clause. through this video It is a and clause that also through the web. function as a Here noun. we go. Okay. A noun clause is a clause that functions as a noun because the noun clause is a noun. It is Okay. used in a sentence as either an object of a verb, Adverbial clause. an object of a preposition, Sentences with adverb or the clauses have subject two of basic the pattern in sentence. English. Jadi, yang dimaksud dengan Study the clauses noun and the clause adalah connectors sebuah klausa in the kata following benda, sentences. yaitu klausa I yang will berfungsi sama sign the persis check seperti before kata you benda, leave. seperti noun atau noun phrase. Before you leave, Oke. I will sign Artinya the apa? check. Ini mungkin sudah pernah Oke. kalian dapatkan In di each of these mata examples, kuliah yang lain atau there are sebelum two mata kuliah clauses. sebelum ini ya, grammar 1 atau grammar 2, You leave, bahwa klausa kata benda itu and bisa berfungsi I will sign the sebagai check. subjek atau sebagai And the objek dari clause you sebuah leave kata is kerja, an adverb of atau bisa juga adverb time clause berfungsi sebagai because it is object of introduced with preposition. the connector Nah, before. look In at the first example, the example. connector before comes is the first sentence. in the middle of the I sentence know and no comma when is he used. will In the second arrive. example, the connector before commas I know when he before- will arrive. no, I not comes, subject. before commas. No verb. Nah, ingat, no ini kan kata kerja transitif. Sorry, Jadi kata sorry. kerja yang membutuhkan objek. In the what is the second object? The example, the object is connector When he will before arrive. comes at the beginning of the Itu sentence. contoh yang pertama. In this pattern, when the Contoh, connector comes at the beginning of the Klausa sentence, kata a benda comma berfungsi is sebagai required objek to dari the sebuah kata in the kerja. middle of the sentence. Look at the Jadi second seperti sentence. ini. I am concerned Adverb- about when adverbial he clause. will arrive. Adverbial I subject subjek adalah am klausa adverbial verb yang ya, to be artinya itu verb klausa ya. yang bersifat Concerned menerangkan. about. Look at the word Oke. about. About Nah, itu preposition. Di slide Dan awal ini setelah about saya namanya menyajikan object dua of bentuk preposition. This is noun pola clause that kalimat, function as dua bentuk object of kalimat preposition. yang And then the last dua-duanya when memiliki he arti yang will sama. arrive is dan not memiliki important. kelas yang sama juga sebagai Oke, when he will kalimat arrive yang berfungsi sebagai memiliki adverbial clause. Oke. Yang pertama, This I will slide sign the check explain, before you leave. the Mana sentences, adverbial clause-nya? Ada on before the previous you slide. leave. Nah, before you leave itu adverbial Look at this clause yang example. adverb of Blah time. blah blah was Karena late. ada konektor Cause before-nya. many Kemudian yang problem. kedua, before you Blah, leave, blah, blah I was will late. sign the check. Caused Nah, many problems. Yang kedua juga problems. sama, ada adverb of Oke. time sebagai adverbial clause-nya. Cause many Nah, problem. cause itu Maka, itu verb. ya kan? Apa sih perbedaannya? Many problems. Nah, dua-duanya sama-sama benar. Object. Perbedaannya adalah Nah, cara peletakan berarti adverbial clause-nya. yang Ada pertama, sebuah adverbial klausa clause itu sebelum diletakkan diletakkan di tengah, dan atau klausanya setelah itu klausa kalimat kata utama, benda berfungsi sebagai before subjek. after the main Nah, clause. lah was late Nah, sudah sedang ada sementara dua yang kata kedua, was pada late. contoh yang Was kedua itu to be kata kerja juga verb. adverbial Late clause-nya itu komplement berarti disimpan ini di harus depan. ada subjek dan Before you juga leave. konektor atau Gitu ya. Maka conjunction. Kalau disimpan di depan Nah, harus maka dari itu membubuhkan koma di sana. Jawaban yang tepat adalah alpha atau A. nah ini That he was late kebetulan, caused many adverbial clause ini sering muncul di dalam the following chart soal lists the TOEFL, noun clause ya. connectors and the sentence Nah, pattern di dalam used soal with TOEFL that. sering muncul Nah, non clause kalimat connectors seperti atau ini. conjunction itu ada apa saja? Blah 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 was Ada late. what, When, I missed where, the why, appointment. how. Ada whatever, whenever. Untuk Ada whether, melengkapi atau if. Ada juga melengkapi that. kalimat ini atau untuk And then menjawab what soal is the TOEFL pattern? semacam How ini, is the pattern? Anda harus yang pertama harus polanya ada dua. mengidentifikasi struktur dari kalimat tersebut. Oke. Yang pertama, Apa main subject, clause-nya? verb, apa main clause-nya? Conjunction Main clause-nya adalah atau non clause I missed connector. the appointment. Kemudian subject dan verb Nah, lagi. oke. Yang I pertama ini subject miss yang berfungsi verb sebagai the appointment object. objek ya. Kemudian Contohnya I know what you did. sebelum kalimat Contoh utama yang itu kedua, ada beberapa ada noun kata, connector ada dua kata was late plus Oke, ini subject juga bukan plus sebuah verb kalimat, bukan sebuah plus klausa karena tidak verb. ada subjeknya. Nah, ini yang berfungsi Maka apa yang sebagai harus kita lakukan untuk subject. menjawab soal semacam Contohnya ini? what you did was Oke, kita wrong. membutuhkan pertama membutuhkan conjunction. Oke, look at the exercise. Oke. I will Yang kedua will membutuhkan discuss subject. The first and the Jadi second jawaban yang tepat untuk soal questions. seperti itu adalah
When the season starts Since he is was late. determined by the weather. Nah, Kapan musim the following itu chart mulai list itu adverb ditentukan oleh cuaca. time When the and season cause starts. Ini contoh yang connector. benar. When itu And the conjunction atau sentence connector. pattern The used with season. then. Oke, jadi di Subject bawah ini starts. ada Verb. beberapa pola, And then ada is beberapa determine itu connector verb atau juga. conjunctions Subject, untuk adverb of time connector, subject, verb, dan dan tanpa koma. Betul. Nomor adverb 2. of The manual how cause, the device gitu should ya. be Adverb time sama adverb built. cause. Yang pertama ada after, Ini contoh yang salah. The manual as, how the before, by the device should time, be once, built. since, until, Ini when, salahnya di mana? whenever, The while. manual ada Kemudian yang cause ada subject. as, because, Oke. in as much as, Setelah subject now tidak ada that, kata since. kerja, Nah, langsung and konektor. then the pattern. Kemudian selain Kemudian ada list subject, ada dari kata kerja lagi. konjungsinya atau Ini kekurangan satu conjunctions kata connector, kerja. ada juga polanya. Polanya Oke. seperti ini. Nomor 3 sampai nomor 5 Ketika silakan kalimat kerjakan mengandung sendiri. Do it atau yourself. memiliki Betul. atau terdapat di sana Oke. adverbial clause, Eh, maka polanya seperti this ini is pasti. enough for Subject, it is enough for this verb, video. kemudian Thank you very much for your attention, adverb connector and atau see you. conjunctionnya. Setelah itu ada subject dan verb lagi. Contohnya Teresa went inside because it was raining. Atau pola yang kedua, konjungsinya ada di depan atau konektornya ada di depan. Adverb connector, subject, verb, comma, subject, verb. For example, because it was raining, Teresa went inside. Okay, look at this exercise. I hope you could do it at home. Okay. First, I'll discuss a little bit. Since the bank closes in less than an hour, the deposits need to be tallied immediately. Ini contoh yang benar. Oke, konektornya ada di depan. Subject dan verb pada klausa ada the bank subject closes the verb. Kemudian komanya ada karena konektor di depan. Kemudian subject, kemudian verb. The deposits need. Contoh yang nomor 2 itu contoh yang salah. Their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Ya, ini salah. Ya, kesalahannya di mana? Ya, setelah before atau setelah konektor tidak ada subject. Itu it is definitely incorrect. Nah, guys, ternyata adverbial clause itu tidak hanya eh apa namanya? Tidak hanya cause and time, tidak hanya waktu dan apa itu namanya? Sebab akibat saja. Oke, masih ada beberapa yang lainnya. Adverb clauses can also express a number of other ideas such as contrast, condition, manner, and place. Because these clauses are adverb clauses, they have the same structures as the time and cause clauses. Nah, walaupun konektornya atau jenisnya itu macam-macam ya, tidak hanya apa itu namanya, tidak hanya waktu dan juga sebab akibat gitu. Ada yang lainnya, ada contohnya ada kontras, ada condition. Condition itu pengandaian ya. Ada manner, ada place gitu ya. Tapi karena sama-sama adverbial clause, itu strukturnya sama saja. Oke. Kalau misalnya konektornya ada di tengah, tidak usah menggunakan koma gitu ya. Sebelum dan sesudah konektor atau sesudah konjungsi itu sama-sama menggunakan subject verb, kemudian subject verb. Kalau perlu ada objek ya, ada objeknya tergantung kalimat yang digunakan atau verb yang digunakan. Sedangkan kalau konektornya ada di depan, maka setelah adverb clause-nya diletakkan koma gitu. Contohnya, I will leave at 7 if I'm ready. Ini contoh yang condition. Although I was late, I managed to catch the train. Oke. Walaupun saya terlambat,
gitu. I managed to catch the train. Saya berusaha untuk mengejar kereta. Oke. Lagi-lagi saya menunjukkan contoh yang ada di soal-soal TOEFL. You will get a good grade on the exam provided. Oke. You will this example will notice the definition connector provided. Oke. Tapi ini contoh yang you will get a good grade on the exam provided bla 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 gitu. Maka yang tepat adalah apa? Nah, in this example you should quickly notice that the verb condition connector provided. Nah, di sini ada connector provided di sini. Provided itu konektor untuk pengandaian ya. Atau connector condition. Nah, maka setelah itu yang harus kalian penuhi adalah subjek dan verbnya. You will get a good grade on the exam provided you study. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus di ujian apabila kamu belajar. The following chart lists the adverb contrast, condition, manner, and place connector and the sentence pattern used with them. Oke, lagi-lagi ini selain pemahaman Anda juga perlu menghafal ya. Oke, perlu menghafal hal ini ya. Oke. Nah, ada adverb condition, ada if, in case, provided, providing, unless, whether. Contrast ada although, even though, while, whereas. Manner ada as, in that. Place ada where dan wherever. Polanya sama seperti yang adverb time dan juga cause ya. Subject, verb, connector, subject, verb. Bob went to school even though he felt sick. Adverb connector, subject, verb, comma, subject, verb. Even though Bob felt sick, he went to school. Okay. Okay, look at this example. Look at number 1. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Ini contoh yang benar. It subject is verb. Then if is a connector or conjunction, you subject and like verb. Oke, begitu ya. Tidak ada koma karena konektornya ada di tengah. Contoh yang nomor 2, contoh yang salah. Oke. Kenapa contoh nomor 2 salah? Ini ada 2 klausa tapi tidak ada konektor atau tidak ada konjungsi. Oke, guys. This is the end of our video. I hope you could do the exercise at home. Okay, thank you very much for your attention. Okay.